हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं रेडी हुई हूँ किस लिए है तो आप लोगों को बताते हैं। आज है लक्ष्मी पूजा, जो बंगाली लोग को होता है दुर्गा पूजा के बाद जो लक्ष्मी पूजा होता है। जैसे हम लोग का होता है लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी गणेश जी का पूजा दीपावली में होता है। तो आज है लक्ष्मी पूजा, तो हम लोग पूजा कर रहे हैं। आज मेरा बेटा ले बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं यहाँ पे मैं लक्ष्मी ठाकुर को अच्छा से सजाई हूँ। अभी पूजा हुआ नहीं, पंडित जी अभी आए नहीं तो पूजा किए नहीं, पूजा करेंगे। ये जी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब निकला हुआ प्रसाद है, लेकिन ढक के रखने क्योंकि पंडित जी अभी आए नहीं। और इधर लक्ष्मी ठाकुर देख लीजिए। और इधर में अल्पोना, जो बंगाली में बोलता है अल्पोना, बनाई हूँ। और मम्मी का भी गेट के सामने बनाए दिखाते हैं आप लोग को। ये मम्मी का गेट भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करके नहीं, मैं थोड़ा सा छोटा करके बनाई हूँ। दीदी के घर में पूजा है, देखिए सब अल्पोना बनाई है यहाँ पे। अब देख सकते कितना सुंदर से सजाई है। इधर है लक्ष्मी ठाकुर, बहुत सुंदर लग रहा है। और इधर सब भगवान का भोग लगाया हुआ है। और इधर जो भी खाना निकालिए सब ढक के रखिए होगा, क्योंकि अभी पंडित जी आए नहीं है। मेरे घर में भी पूजा करेंगे और दीदी का घर में पूजा करेंगे। बहुत लेट हो गया, अभी भी समय है। और दीदी साड़ी उड़ी पहन चुकी है, माथा झाड़ रही है। इधर मेरा बेटा की कोच बाबू, तुम्हें वीडियो कोच है। और इधर हम बनाए, हमको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जितना भी आता है कर लेते हैं। देखिए पंडित जी आए नहीं। पंडित जी आए थे 3 बजे, तो 3 बजे आए थे तो मेरा काम हुआ ही नहीं था, क्योंकि उस समय हम पूरी बना रहे थे। बोले थे 3 बजे, छोटा छोटा बच्चा को लेके 3 बजे वो होता है ना का, इसलिए बोले कि जिसका जिसका घर में भी आपका पूजा कर लीजिए, फिर आइएगा तो हम करके रखेंगे। तो दीदी बोले कि जब आप उसका घर में भी पूजा कीजिएगा तो मेरा घर में भी आ जाएगा, तो दोनों का घर में साथ पूजा हो जाएगा। तो अभी भी आए नहीं, बज रहा है अभी 7 साढ़े 7 बज रहा है। ओह, निर्जला उपवास है। अभी सुबह से कुछ खाए नहीं, पानी नहीं पिए, क्योंकि पूजा करते तो निर्जला ही रहते हैं। ये देखिए सबका घर में टूनी लाइट लग गया है, मेरा घर में भी नहीं लगा। मेरा घर में दीपावली में लगता है, ये लोग लक्ष्मी पूजा में, दुर्गा पूजा में सब लगा लेते हैं। मेरा तालाब का गोले गोले का व्यू देखिए, इसका काकी का घर में लग गया। ये दादा पारतरागं सिद्धि गणेशाय नमः पुनरात्मन सिद्धिदाता गणेशाय नमः सुमिष्ट द्रव्यादेवं नमः सर्व सिद्धिदाता गणेशाय नमः उच्च फल सकल द्रव्यादि नमः सर्व सिद्धिदाता गणेशाय नमः आमन्न पूज्य द्रव्यादि सर्व सिद्धिदाता गणेशाय नमः सागित सहपकरण सरकार खंडप सर्व सिद्धिदाता गणेशाय नमः एकदंत महाकैलंबोदर गजानन विघ्ननाशकर गुण सर्वसिद्धिदाता गणेशाय नमः ओम देव सरस्वती कुंडलवानति नारायण श्री विष्णवे नमः नारायण श्री विष्णवे नमः बोतार सात बाबा वीडियो करी सात चंदन गंध पुष्प धूप नारायण श्री विष्णवे नमः दीपो नारायण श्री विष्णवे नमः सागित सापकरण सुमिष्ट द्रव्यादि नारायण श्री विष्णवे नमः सागित दुतिपते जय विष्णवे नमः एतत् संप्रदाय नारायण श्री विष्णवे नमः पानत्रय नारायण श्री विष्णवे नमः पुनरत नारायण श्री विष्णवे नमः ओम ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
শিবায় নমঃ। ওং বিভাষাদ ব্রহ্মণবজস্তে নিশ্চিতে জগৎসবিত্রে সূচয় সবিত্রে কর্মদায়নে সর্ব ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ। এই সূর্য সহস্রাঙ্গে তেজরজোলকম্পায় মাং ভক্তং গিরানন্দ ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ। সচন্দন জীব সূর্যায় নমঃ। সাগিত সাপকরণ আমনন্দ বিদ্যায় নমঃ সূর্যায় নমঃ। সাগিত সাপকরণ সরকার খণ্ড সূর্যায় নমঃ। এতদ্দধিপতে দেবাশ্বর সম্প্রদায় ওং নমঃ সূর্যায় নমঃ। সুকুমাইয়া কই সবুজ কই আচ্ছা রাখো পারতরং সূর্যায় নমঃ। সূর্যায় নমঃ। পুনরস্মৈনং সূর্যায় নমঃ। জবাগ্রম সংকাচং কশ্যপিয়ং মদন্तं তারিং সমুদ্র প্রতিষ্ঠিতি ভাগ্রম ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ। ওম গোত্রবেষ্টনায় ওম পুণ্যাং ওম পুণ্যাং ওম পুণ্যাং ওম পুণ্যাং ওম গোত্রবেষ্টনায় পূজাকরি লক্ষ্মী পূজা কর্ম অহংকার বাণী ওং স্বস্তি ভবন্তু বন্ধু ওং স্বস্তি ভবন্তু বন্ধু ওং স্বস্তি ভবন্তু বন্ধু ওং স্বস্তি ওং স্বস্তি ওং স্বস্তি ওং গোত্রবেষ্টনায় পূজাকরি লক্ষ্মী পূজা কর্ম অহংকার বাণী কাঁচা সুপারি দিচ্ছি তালাবাড়ি সুপারি কেন ওং পটক্ক মালিকাং ভুজাং চিলিবর্ষ পদ্ম সংস্থরাং গৌর বর্ণ স্বরূপঞ্চ রক্ষবদ্ধ ভাগ্যকরং ওং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেবায় নমো নমঃ। ওং নমঃ সচন্দন গন্ধপুষ্প ওং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেবায় নমঃ। সচন্দন গন্ধপুষ্প ধূপ লক্ষ্মীদেবায় নমঃ। দীপ লক্ষ্মীদেবায় নমঃ। সাগিত সাপকদর্প শ্রী লক্ষ্মীদেবায় নমঃ। সাগিত সাপকরণ আমন্ন পুত্রদেবায় লক্ষ্মীদেবায় নমঃ। সাগিত সাপকরণ সরকার খণ্ড ওং নমঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেবায় নমঃ। হলো জগদ্দেবায় লক্ষ্মীদেবায় নমঃ। আমার শ্রী লক্ষ্মীদেবায় নমো নমঃ। বিশ্বরূপস্য বজ্রাজীবদ্ধবদ্ধলয় শিবেশ্বর মাতপাই মঙ্গবী মা লক্ষ্মী নমস্তুতে। ওং নমঃ সচন্দনে গন্ধপুষ্পে ওং নমঃ সর্বেভ্য দেবেভ্যৈ নমঃ। সচন্দনে গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্য দেবেভ্যৈ নমঃ। ওং নমঃ সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমাং তিথং কাশ্যপ গোত্রেশ্ব রামপুকেশ্বর আদর্শ মানুষের পূজা আচরিত পূজা করে লক্ষ্মী পূজা কর্ম অহংকার মানে ধনধান্য বিদ্যায় পূর্ণ কামার্থে নিরাত্ম শান্তি কামনার্থে উচুর ঐশ্বর্য বতুল চতুর্বর্গ মোক্ষ লাভ কল্পে পূজা করে লক্ষ্মী পূজা কর্ম অহংকার মানি করি স্বামী শঙ্খ বাজান একটু আচ্ছা অঞ্জলি যাবে কে কি বলে সবুজকে জিজ্ঞাসা কর করেছি কি না জিজ্ঞাসা কর সবুজকে তদ বিষ্ণু পরমাং পদং সদা পশ্যন্তি দেবী পবিত্র বা সর্বস্থান অদমিবা যশ্বরে পুণ্যং নামসূচি নামসূচি তুমি নিয়ে আসবে বেলপাতা দেখার জন্য এই যে ঠিক আছে সর্ব দেবানাং বরদাসী হরিপ্রিয়ে যা গতিস্তৎ প্রসন্নানাং সামে ভূতশ্চয়াৎ এষ সচন্দন গন্ধপুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি শ্রীং লক্ষ্মীদেবৈ নমো নমঃ। হ্যাঁ লক্ষ্মীকে দাও মোমবাতিটা ওইখানে রাখো না না আমি রেখেছিলাম ওখানে মানে এই পাশটা আমার অসুবিধা হচ্ছিল তাই তাহলে নমো নমস্তে সর্ব দেবানাং
বরদাসী বরদাসী, হরিপ্রিয়ে হরিপ্রিয়ে, যা যা গতিস্তৎ গতিস্থা, প্রসন্নানাং প্রসন্নানাং, সামে সামে, ভূতশ্চয়ৎ ভূতস্য, এষ এষ, সচন্দন সচন্দন, গন্ধপুষ্প গন্ধপুষ্প, বিল্লপত্রাঞ্জলি বিল্লপত্রাঞ্জলি, শ্রীং শ্রী লক্ষ্মীদেব্যই লক্ষ্মী এই নমো নমঃ। নমো নমঃ। মা মাঝে মাঝে মোবাইলের দিকে তাকাবা, হ্যাঁ? বলে নম নমো নমস্তে নমস্তে সর্ব সর্ব দেবায় দেবায় শঙ্খচক্র শঙ্খচক্র ধরায় চ ধরাচ পদ্ম পদ্ম নাভয়া নাভয়া দেবায়া দেবায়া ঋষিকে ঋষিকে পতয়ে নম পতয়ে নমঃ। এষ এষ সচন্দন সচন্দন গন্ধপুষ্প গন্ধপুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি বিল্লপত্রাঞ্জলি নারায়ণ নারায়ণ শ্রী বিষ্ণবে নম। শ্রী বৈষ্ণবে নমঃ। হাত জোর করো, হাত জোর। বলে নম বিশ্ব বিশ্ব রূপস্য রূপস্য ভাজ্যাসী বস, ওদিকে বস। পদ্মা পদ্মা পদ্মালয়ে পদ্মালয়ে শুভে শুভে সর্বত সর্বগত পাহিমাং দেবী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। নমস্তুতে। বলে নম ব্রহ্মণ্য দেবায় নমঃ গো ব্রাহ্মণায় হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। নমো নমঃ। সুপারি এটা কিছু দিলেন না? আরে সুপারি ওই যে ওখানে কাঁচা গোটা গোটা সুপারি দিয়েছে, তাই শুকনো ওই কোন কাজে দেবো? গাছের কাঁচা সুপারি পেয়েছে একদম। পান সুপারি সিঁদুর দিলাম দু হাত ভরে, আমারে ঘরে থাকো আলো করে। লক্ষ্মী আমারে ঘরে থাকো আলো করে। घंटी उंटी नहीं बजाया घंटा नहीं बजता। এই বলে লক্ষ্মী মাতাকে पूजा में घंटा नहीं बजेगा না ঘন্টা বাজাই না তো। না। लक्ष्मी गणेश जी পেশার আমি তো সেই ভোরবেলা বেরিয়ে যাবো। তাহলে এক ফাঁকে একটু আসতে পারবে না? ও ফাঁক মানে এখন 10 মিনিট লেট করো আর 20 মিনিট লেট হবে, আমি এসে পৌঁছাবো, আর ওর কোনো গ্যারান্টি নেই। আচ্ছা আরো পুজো আছে? আরো পুজো আছে? হ্যাঁ আছে তো। আবুল কাজান আছে? এখন এইটা করার পরে রাত 12টা একটা পুজো আছে। আপনারা ভাগ্য। ওটা 12টা না বাজলে ওই পুজো করতে দেবে না। ওই ঠাকুর ঠাকুর আর বলি। আর 12টা আসল। হ্যাঁ घर के नियम हो गए। আড়াই নম্বরে রান্না করছি।